गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ नवेम्बर 28 गुरुवार। एठी करिबो लैंडफॉल। डिसेम्बर रे रेकर्ड काटिबो शीत। 58टी सब डिविजन ने हेबो शीतल भंडार। भूत खाउचंती राशन। सुभद्रा योजना ने आसिला बड़ खबर। चलतु देखिबा देश विदेश रो 20टी बड़ खबर। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदेबे। बंगोपसागर में बात्यार रूप नेला गभीर अवपात। यही बात्यार नाँ हेउची पेंगाल। बात्या तामिलनाडु उपकूल मुआ हेबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। 29 तारिख मध्य उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी स्थलभाग छुईबार संभावना रही। तामिलनाडु और श्रीलंका उपकूल में लैंडफॉल करने नहीं पूर्वानुमान करिछि आईएमडी। तामिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश उपकूल अंचलवासी को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। उपकूल तामिलनाडु रे एभेटु एहार प्रभाव देखादेलाणी। मत्स्यजीवी मानकु समुद्र मध्यकु न जिबाकु परामर्श दिया जाइछि। तेबे ओडिशा रे एहार प्रभाव पड़िबो नाही। परवर्ती खबर नवेम्बर शेष हेबाकु जाउछि। उत्तर भारत में थंडा पड़िबा आरंभ होई गलानी। पार्वत्य अंचल रे बरफपात आरंभ होई जाइथिबा बेले खूब शीघ्र केते राज्य रे कुहुड़ी मध्य अनुभूत हेबो। तेबे आगामी डिसेम्बर सबुठु शीतलतम मास साब्यस्त हेबो। पाणीपाग विभाग अनुसार डिसेम्बर रे भीषण थंडा पड़िबो। उत्तर भारत रे लोके तापमात्रा ह्रास सहित कुहुड़िया पाग मध्य अनुभव करिवे। लोके भाबुथिबे एथर शीत ऋतुर खास कौन, जेउथिपाई अन्य वर्ष तुलन में एथर अधिक थंडा पड़िबो। तेबे एहार मुख्य कारण हेउची लानिना इफेक्ट। परवर्ती खबर चाषींग पाई खुशी खबर। राज्यर 58टी सब डिविजन रे हेबो शीतल भंडार। विधानसभा शीत अधिवेशनर द्वितीय दिन चलिथिबा प्रश्नकाल रे एही सूचना दैछंती कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। से कहिछंती राज्य सरकार 58टी सब डिविजन रे शीतल भंडार निर्माण पाई योजना करिछंती। पीपीपी मोड रे एही शीतल भंडार निर्माण कराजिबो। जदि आउ अधिक शीतल भंडारर आवश्यकता हुए तेबे पीपीपी मोड रे हाइब्रिड कोल्ड स्टोरेज निर्माण पाई योजना कराजिबो बोली कहिछंती कृषि मंत्री। परवर्ती खबर केवाईसी द्वारा राज्य रे धरा पड़िछंती 177,000 अधिक भूत राशन कार्ड हिताधिकारी। आसेम्बली रे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ए उत्तर समस्त को ताजुब करिछि। मंत्री कहिछंती ये मात्र गोटिए जिलार रिपोर्ट। सबु तथ्य को मिसाइले ए हिसाब 20 लाख टपी पारे। एणे मला लोकक नारे वर्ष वर्ष धरी चाउल बुआ चली बेले प्रकृत हिताधिकारी किंतु वर्ष वर्ष धरी राशन कार्ड पाई पंचायतरू ब्लॉक जाए दौड़ी दौड़ी थकी पड़ुछंती। 1,77,000 केवल गोटिए जिलू एतिकी भूत राशन कार्ड चिन्हट होइछंती। जदि सबु जिला को निया जाए तेबे 20 लाख टपी पारे। परवर्ती खबर जंगली पशु को मारिबाकू करेन्ट व्यवहार करुथिले सावधान, घरू कटिजिबो लाइन। विधानसभा एमिति चेतावनी देइछंती उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव। करेन्ट द्वारा हेउथिबा हाथी और बारा मृत्यु रोकिया पाई समस्त विधायक सहयोग लोड़िछंती मंत्री। फसल रक्षा हेउची दांत पाई जंगली जंतु को मारिबाकू अनेक करेन्ट व्यवहार करुछंती। सेतिरे पशुंक समेत लोकंकर मध्य अकाल मृत्यु हेउथिबा घटना घटुची। एभली अघटन रोकिबाकू कठोर होइछंती सरकार। परवर्ती खबर ओडिशा आसुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसंता 29 तारिख रे से भुवनेश्वर आसिबे। अनुष्ठित हेबाकु थिबा डीजी सम्मेलनी रे सामिल हेबे मोदी। स्वाधीनता परे एहा प्रथम सम्मेलनी डीजी सम्मेलनी। सेथिपाई प्रधानमंत्री आसिबे कार्यक्रम रे जोग देबे। भुवनेश्वर विमान बंदर रे हेबो एक सभार आयोजन। तेबे भुवनेश्वर कार्यालय रे करिबे रात्रि भोजन। तेबे एही अवसर रे मोदी को मन पसंदर ओडिया खाद्य देबाकू चिंता करिछि बीजेपी। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया विपक्ष 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज प्रथम मैच रे हईचई सृष्टि करिथिबा भारतर तारका द्रुत बोलर जसप्रीत बुमरा टेस्ट क्रिकेट रे विश्वर 1 नंबर बोलर होइछंती।
ପର୍ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବୋଲରଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ବୁମ୍ରା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁମ୍ରା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଭଳି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରୁ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL 2025 ନିଲାମରେ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦଳ ପନ୍ତଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତ ପନ୍ତ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 8.1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ପନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ପନ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ରାଶି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା। ଇସ୍କନ ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣଦାସ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ସହିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଘର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଭଳି ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଧନୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଓ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ କହିଛି, ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।